প্রধানত তুরস্ক, পাকিস্তান আর চীন, এই তিনটে দেশ আর বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ইনভেস্ট করবে এই কমপ্লিট যে পার্ক। দেখুন আমরা এই যে বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশে কোনোদিন যুদ্ধ হয় না। বিপিএল তারা বানাবে হচ্ছে এরোস্পেস গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি লালমনিরহাটে। নিশ্চিতভাবে একটা এয়ারফোর্স বেস তৈরি হচ্ছে, যেটা আবার বলছি ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর অথবা চিকেন নেক যে ভাষায় বলেন 20 किलोमीटर दूर रॉन्गपुर जेल। इंडियन कह रहे हैं कि हमें ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अब 4 मुमालिक का सामना करना पड़ेगा, हमें खतरा है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि ये लालमोनीहाट एयरबेस के बिल्कुल पास ही अब बनने जा रही है डिफेंस इंडस्ट्री। जी हां, और ये जो लालमोनीहाट डिफेंस इंडस्ट्री बनने जा रही है, इसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, साउथ कोरिया और इटली हैं। वो कह रहे हैं कि 4 मुमालिक इसको बनाएंगे, लेकिन इसमें इटली भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये हमें ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर किस तरह से अब बांग्लादेश को रोकना पड़ेगा। अब देखे चाइना, यानी उनके लिए बड़ा खतरा चाइना है, पाकिस्तान, फिर तुर्की है। वो कह रहे हैं कि इन 4 मुमालिक के साथ हमें किस तरह से मिलकर लड़ना पड़ेगा। यानी इंडियन इस वक्त इतने खौफजदा हैं, उनकी जो रात की नींदें हैं दोस्तों वो उड़ चुकी हैं कि ये लालमोनीहाट जो डिफेंस इंडस्ट्री बनने जा रही है, इस खबर को देखकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন दोस्तों। वेस्ट बंगाल का मीडिया, उसके एक्सपर्ट्स जो उनके रिटायर कर्नल, वो इस वक्त इतने परेशान हैं कि बांग्लादेश को नमक हराम कह रहे हैं, बांग्लादेश को इंटरनेशनल बेईमान कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि देखें ये लालमोनीहाट पर डिफेंस इंडस्ट्री बनाई जा रही है, और वो लालमोनीहाट जहां पर चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक एयर बेस यानी विमान घाटी बनाई जा रही है, और वो लालमोनीहाट डिफेंस इंडस्ट्री बनाई जा रही है जहां से चिकन नेक यानी जो शिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। वो ये कह रहे हैं कि देखें कि भाई चाइना, पाकिस्तान, फिर तुर्की और बांग्लादेश, इन 4 मुमालिक की मदद से, इन 4 कंट्रीज की मदद से अब यहां पर लालमोनीहाट के बिल्कुल पास, यानी जो एयरबेस है उसके बिल्कुल पास एक लालमोनीहाट डिफेंस इंडस्ट्री बनने जा रही है। और यहां पर जो भी वेपन्स बनेंगे, जो भी इक्विपमेंट्स बनेंगे, बांग्लादेश की नेवी, आर्मी, बांग्लादेश की एयरफोर्स, नौबानी, सब के सब फोर्सेज, आर्म्ड फोर्सेज वो इस्तेमाल कर सकेंगे ये वेपन्स। और फिर यही नहीं भाई रुकिएगा, वो कह रहे हैं कि दुनिया को भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा, और जब चाइना आकर बैठ जाएगा इधर तो फिर खुद हिसाब लगा ले हमें कितना थ्रेट होगा। ये इंडियन कंसर्न कर रहे हैं, ये इंडियन परेशान है दोस्तों। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। দেখুন আমরা এই যে বাংলাদেশ ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশে কোনোদিন যুদ্ধ হয় না। বাংলাদেশ নিজেদের যে সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রি এই কাপড়ের বস্ত্র শিল্প, সেটা প্রায় মরমর, কারণ ওদের ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম, পাওয়ার প্রবলেম, আদানি যে পাওয়ার দিচ্ছিল সেটা কেটে দিয়েছে, কোটি কোটি টাকা ধার হয়ে আছে, এবং তাদের হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার খুব স্ট্রং নয়। সেই জায়গায় যে বাংলাদেশে পার ক্যাপিটা ইনকাম একদম তলান্নিতে, সেই বাংলাদেশ ভাবছে এরোস্পেস গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি লালমনিরহাটে একটা নতুন ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি, মানে যেরকম ভারতে আমরা, ভারত আর চতুর্থ ইকোনমিক মাইট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য 4th লার্জেস্ট ইকোনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ভারত ভাবতে পারে, চায়না ভাবতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভাবতে পারে, ফ্রান্স। বাংলাদেশ যাদের 18 কোটি মানুষের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ এখনো একবারে তলান্নিতে, তাদের মানে বিলো পভার্টি লাইন, বিপিএল, তারা বানাবে হচ্ছে এরোস্পেস গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি লালমনিরহাটে। এই 1/5, এটা লেটেস্ট, 1 মানে 1 মে 2025। এইটা কিন্তু একটা ভারতের জন্য একটা লাল লাল সতর্কবার্তা একদম। এবার স্যার একটু যদি দেখানো যায় যে কেমন হতে চলেছে এই ফার্স্ট লুকটা, তাহলে পুরো বিষয়টা সকলের কাছে ভীষণভাবে পরিষ্কার হবে। এই যে এই হচ্ছে লালমনিরহাটে কেমন হতে চলেছে এয়ারবেস, যেটা নিয়ে চীনের কাছে রীতিমতো আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে চলে গিয়েছিলেন মোহাম্মদ ইউনূস। দেখুন কেমন হতে চলেছে, এটা একটা ফার্স্ট লুক। স্যার যদি একটুখানি বলেন যে
এখানে মোটামুটি কি কি থাকে একটা এয়ারবেসে? একদম ইন্দিরা, প্রথম কথা হচ্ছে এটা এয়ারবেসের থেকে বেশি হচ্ছে একটা কমপ্লিট কংগ্লোমেট অফ ইন্ডাস্ট্রি বানাচ্ছে। এটা ডিফেন্স, অল ডিফেন্স রিলেটেড। এর মধ্যে ইউএভি থাকবে, ইউক্যাপ থাকবে, মিসাইল থাকবে, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম থাকবে, অ্যান্ড এয়ারফোর্স বেস তো নিশ্চিতভাবে আছে, বিভিন্নভাবে ফাইটার, তাদের রাডার, ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম, এই কমপ্লিট একটা বেস বানাতে চাইছে। আমি বুঝতে পারছি না যে এই দেশের, আবার বলছি, যাদের খাওয়ার একবেলার পয়সা নেই, একদম তলার নিতে, এবং ওরা এই যে চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে এই যে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প নিয়ে জুঝতে পারছে না, কারণ ওদের যে ইউনাইটেড নেশন থেকে যে এড আসতো সেটা হাফ হয়ে গেছে পার রোহিঙ্গা। আগে $12 আসতো, এখন $6 আসছে পার রোহিঙ্গা। তো সেই জায়গায় এই এত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের খাওয়াতে পারছে না, মানে দে আর বিং স্টার্ভ টু ডেথ। সেই জায়গায় একটা ইন্ডাস্ট্রি ভারতের, মানে এই ইন্ডাস্ট্রিটা কে বানাচ্ছে, কারা পয়সা দিচ্ছে, কেন? পয়সার কথাটা কর্নেল চৌধুরী, একটা প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে এলো আপনি পয়সার কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে। অতি সম্প্রতি পাকিস্তানকে আইএমএফ কিছু অর্থ মঞ্জুর করেছে, নিজের দেশে এখন কিছু করার মতো ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাকিস্তানের নেই, কারণ পাকিস্তান একেবারে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে। তারা কি এখন এখানে ইনভেস্ট করবে, নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তুলবে বাংলাদেশে? কারণ আইএসআই তো প্রত্যেকদিন আসা যাওয়া করছে বাংলাদেশে। দেখুন ইন্দিরা, আমরা অলরেডি ইতিমধ্যে অনেকগুলো আমরা মেঘনাথকে দেখতে পেরেছি, যারা যে রাষ্ট্র ভারতকে আঘাত করছে মেঘের পেছন দিকে। নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারি, এর মধ্যে আমাদের ক্যামেরার সামনে বলতে আপত্তি নেই, সত্যিটা বলতে সবাই শুনুক, চীন আছে, তুরস্ক আছে, সাউথ কোরিয়া যদিও আমাদের বন্ধু দেশ, কিন্তু হয়তো ওরা এখানে ইনভেস্ট করবে। আমেরিকার একটা প্রধান পার্টনার ইন মেকিং আর্মামেন্ট অ্যামিনেশন, বাট প্রধানত তুরস্ক, পাকিস্তান আর চীন, এই তিনটে দেশ আর বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ইনভেস্ট করবে এই কমপ্লিট যে পার্ক, আমি এটাকে পার্কই বলছি, দ্য ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি পার্ক ইন লালমনিরহাট। सुन लिया आपने किस तरह से खड़े होकर मैप के जरिए वो दिखा रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं लालमोनीहाट की जो डिफेंस इंडस्ट्री अब बनने जा रही है, कितना ज्यादा वो इसके ऊपर कंसर्न है, बहुत फिक्रमंद हैं कि भाई यहां पर चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, फिर साउथ कोरिया, यानी वो इतनी ज्यादा परेशानी। आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से खड़े होकर हाथ हिला हिलाकर इशारे कर करके दिखा रहे हैं कि भाई ये डिफेंस इंडस्ट्री बन रही है यहाँ पर, और ये हमारे लिए अलार्मिंग है। ये बांग्लादेश कितना बड़ा बेईमान है, ये इंटरनेशनल मतलब नमक हरामी है, यानी इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई क्या बांग्लादेश बेईमान है? बेईमान तो हिंदुस्तान है, बेईमान तो मोदी है, बेईमान तो शेख हसीना आपकी कठपुतली आप हो। यानी बांग्लादेश के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो। वो एक सोवरेनिटी, एक कंट्री है, वो एक अलग मुल्क है, उसकी एक शनाख्त है, वो जो दिल करेगा वो करेंगे, वो आपसे डिक्टेशन नहीं लेंगे, यानी वो हिंदुस्तान के रहमो करम पर नहीं बैठेंगे। उनका जो दिल करेगा वो जो करना चाहेंगे अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, वो करेंगे। भाई आप कौन होते हैं उनके इंटरनल मैटर्स में घुसने वाले? असल में ये दुख है, ये है सबसे बड़ा मसला। इससे पहले शेख हसीना की जब हुकूमत थी तो मोदी सरकार के कहने पर एक एक काम किया जाता था, अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्शंस नहीं ली जा रही, अब उनकी बात नहीं मानी जा रही, अब आजाद बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं। तो ये है असल में इश्यू, ये है असल में प्रॉब्लम। इसीलिए इनको जो लालमोनीहाट डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि वहां पर चाइना आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आगे बढ़ेगा, बांग्लादेश ताकतवर मुल्क बनेगा, वो मिलिट्री, मजबूत मिलिट्री बन जाएगी। ये है असल में प्रॉब्लम। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।